Zulflaouen, salam alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. De nous comme d'habitude dans l'actualité Boussagui, les dernières informations et du sein. Nous avons fait les déclarations de Kamal Abdeslam, directeur sportif. Kamal Abdeslam il يهضرن فين كيدينا ملال هضر في ليكيب لاجاسكا دونك هاد النهضر في السوترا الله كيما تصابوني مال بروميير شوز هادني نيسي اكtualité لاجاسكا اي يروحن لا زومبي في العشرة اي يروحن ابور دان فول spécial en direction la Zambie باش تلعب contre Napsa Star sans aucun problème, donc il y a aucun problème. Alors il y aura une séance belle de préparation après il y aura un entraînement. C'est bien puisque قلع 3 jours du match, donc c'est 2 jours pour préparer le match sur place. Quand même نهضر في l'importance Guinée dans 2 jours dans une journée à l'avance. Voilà Coton Sport, voilà Stade Malien, c'était des équipes qui dans le jour du match. Le rendement n'est pas le même, hein, même si quand à Stade Malien on connaît que des bons صباح. Mais je pense l'importance de ça 2 jours avant le match, c'est quand même الحاجة يسعان مليح القيمة pour préparer bien le match. Et surtout maintenant dans l'environnement على ثما قرزينا في le climat على ثما قرزينا et les joueurs n'aident blesser des jeunes joueurs donc quelque part. Et le genre de match à Guinée c'est مليح l'expérience à l'avenir via la compétition africaine dans les matchs à l'avenir. Le coup de l'Algérie l'équipe نابسا ستاري ديال ancien سيت internet بلي احمد فتحي l'entraîneur en chef de l'équipe guinéenne نابسا ستار زومبيان utiliera le coup de l'équipe les prochains jours, donc utiliera contre la GSK parce que il y aura le décès بافاس يقموثن سي البيرينس يقموثن ذي مصر دونك كان ان فيزا دو كومباسيون فيزا اللي يروح هذي يحضر لي فينيراي فوالا يروح لا فامي ينس دونك يوتيليرا ذي الماتش غيني كونتر لا جي اس كا دونك سي ان كو دور ليكيب نابسا ستار خاطر السعودة لونطرينور اون شيف نتاك خدم ليكيب نتيك زران امشي راه يلعب نتيك زران كوني نسعى l'expérience اللي كنت عليك نسعى l'expérience ما تعود l'entraîneur l'utilisation le bon نسعى l'expérience et sur les Guinéens on va pas le citer une nouvelle fois mais bon voilà oui des infos des nouvelles Zelfani qui nous les donnent hein, parce que Zelfani quand même c'était quelque chose de c'était الثورة مازال السعودة كاين داوي لا ليسونس كاف ا اكتي دياوي لا جوينا ساري ديريجين ليكيب نابسا ستار je vais darber scout en s'avancer des matchs scout depuis les résultats la part de la GSK la qualité de jeu la confiance durant le groupe مشي قارن toutes les chances d'intégrer Fasnik pour faire un bon résultat de la Zambie tout est là pour faire un bon résultat contre l'équipe نابسا les rumeurs يتفاون sur Khalid Chian في بونوا انك بونوا ريزيلي الكونترا بونوا je ne fais pas partie de la cellule de recrutement et pour moi l'info tant que tu feras officielle je la commente pas donc pour moi c'est que des rumeurs hein. Je pense pas de libérer le joueur à la saison je ne pense pas après si le libère en fait d'annoncer le Nusni voilà avec en fait d'annoncer le Nusni sinon je كاين وزريغالا وزريغالا bah oui hein. Ça m'arrive championnat actuel à venir le principal résultat est de c'était le résultat l'MCO يخدم nul contre le Porto صراحه 2 points l'MCO قال زعما c'est une lancée voilà مضوي et tout خدمنا nul 1-1 وكاين يكتب مليح ليكيبا قال l'MCO هضره ديظلي في الفيسبوك ليكيبا قال l'MCO. Ce qui me surprend c'est les supporters algériens c'est voilà c'est des خاطر il y a quelques semaines ميت سرباحان ولا باللي شمد بلومي فيش بلومي تو شمنتي دار داخل ليكيب يتلعب يتماركي قارن بليستان اكسيلون جوار سي ان سوبر جوار يظل كريتيكي المضوي باسكو يلعب بلومي باسكو الا قرر يلعب بلومي alors que لعب contre le Porto qui est une équipe malade depuis le début de saison mais وقيد الفوتبول ما تلعب كونتر اون ايكيب ونجهي دارا دونك انت ما تسكش ميك داخل الدوت نسعى الاكسبيريونس كنا تلعب دوك لي زيكيب توجور لي مال كلاسي ما تسكش منك الدوت
يا حبيبي tu vas lâcher des points il a قد تسوفر باش تربحها انه ثني قوم انا ضوضنا النيفو باسكو يفو سافوار بلي تو طولون دو ماتش نخسروا انا مي دقيقتين نقول ديغاليزي grâce à leur meilleur joueur qui est Mellal pour moi c'est le meilleur joueur de l'équipe à gagner l'MCU mais voilà يشميتني الدوت et c'est le principal résultat اللي ادواغيني bien sûr la victoire لوسما contre l'équipe نشلف بارادو قربح لنا هاد عين اللي قربح كونتر بسكرا امغراديو على دي انتيك 3 بوين دي ستادينس لو كلاسمون صورا يقبل لا بروميير بلاص صورا يكلاسين بروميي لمسيو يكلاسين دوزيام avec 17 matchs donc 3 matchs de plus que l'équipe نصطيف l'équipe لاجاسكا 2 matchs de plus que l'équipe نصورا صورا كسانا match de plus دانت مديا avec 17 matchs mais ونرفي على الماتش ونرفي على لا جورني غيني l'équipe qui sont très mal classées, on parle de Biskra, on parle de le Bourg dernier, donc lâcher des points contre le Bourg c'est quand même une mauvaise affaire, et Ned qui continue toujours à descendre, il Goumena daf na rythme insane, donc هذا dans le prochain match la Jaska contre Parado, هذا هذا في après le match Napsa Star, mais quand même c'est un match compliqué, compliqué مليح Parado c'est une équipe qui joue au football, le football international, après les matchs gagnés, la victoire de Real Madrid, le nul, l'Atlético Madrid dégagé 2 points de la course à la Liga qui est le championnat qui a le plus de suspense, la première ligue, c'est bon, de Ligue 1, oui, Ligue 1, mais je pense que le dernier mètre, le PSG, etc. Oui, championnat d'Italie, c'est les interistes, je pense que c'est les interistes, toujours تقراص جوفنتوس هادشي مالغري تقراص جوفنتوس الدوغال من ولا ليطا دو فورم جوفنتوس l'élimination Champions League Cristiano Ronaldo qui veut repartir donc l'Inter ça a beaucoup de chance et le match يقري هانيك ساعه شويه الحماس même si championnat c'est يكفى c'est bien sûr Tottenham Arsenal le derby nord londonien ريتو لعبن الساقيني et il y a un autre derby de l'Espagne c'est Séville Betis 4e contre le 5e c'est quand même un très bon اللي كمال عبد السلام déclaré sur la chaîne du club il déclarait les joueurs qui vont être prolongés il y aura des joueurs qui vont être prolongés les joueurs qui sont libres fin de contrat ou d'ailleurs fin de contrat est-ce que كمال عبد السلام équipe je pense qu'on va faire un bon résultat. Enfin, bon, je sais pas, mais ils ont mal interprété. Bon, Chérif, il a dit ce qu'il en pensait. Donc, pour ce qui est des gens en fin de contrat, tout le monde sera renouvelé, bien sûr. Hachama, Winivranad, il a venu la GSK, mais l'équipe dirigeante est pour que tout le monde se renouvelle les contrats. Personne ne part. Parce qu'on a besoin de stabilité, parce que chaque fois il a quand de l'équipe, on va pas se retrouver, donc on va tous le renouveler les contrats. Moi personnellement, je pense que personne ne partira, sauf si Ibrahim Naderoh, de la GSK. Mais je pense jouer ailleurs que la GSK. La GSK, c'est pour jouer à la GSK, c'est pas donné à tout le monde, donc je pense qu'ils vont renouveler, tout le monde va renouveler. كاين لا كيستيون كي الحاجه في تفكير مليح سي لو فيت كو اتفغوض تلعب لا GSK je pense que il y a aucun doute que aucun joueur ne refuse la GSK ça n'existe pas mais un joueur j'ai refusé la GSK ça veut dire on lui a jamais proposé de la GSK parce que la GSK c'est pas un club c'est un club qui a une visibilité c'est un club qui تولي الغاشي donc مثلا في لا GSK نيرتيد c'est beaucoup plus facile à تروح à l'étranger تروح نولد دي جوار ديال لا GSK يلعب 6 mois يروح انا هي دي زيكزامبل دي سونتين ديكزامبل قلنا انا كي دي جوار ديال لا GSK يلعب هذا يروح هذه يلعب 3 mois 6 mois يروح لوروب نروح على لوروب نروح على تونس نروح على البي دو غولف نساعدوا دي جوار لا جاسكا داخل لا جاسكا سا عندي كونتاكت ديال لي بي دو غولف و نو با لي سيتي باسكو لا جاسكا سي اون ايكيب صعب مليح لا فيزيبيليتي دونك جو فوا با لي جوار قادر ريفوزينا د لعبنا لا جاسكا مي جو بونس ان كيم كيتسوالي بلا ديال لي جوار ils vont demander بالك une revalorisation salariale je le pense ثرو زريغاره après si on leur signe les mêmes contrats ثم dans le lot des joueurs qui ont une fin de contrat des jeunes joueurs
ils seront reconduits avec le même contrat. Mais سعونا هذه انتيك une revalorisation سنسالونا الصالير سخلا كمان مثلا انه الشطاح ذا يتواخذ من de la part de la GSK. Donc refuser la GSK pour moi c'est et من تهضر في بونوا هضرات dans le même concept, dans le même sujet, ce n'est pas le fait que tu refuses la GSK. Si tu as l'envie مثلا داخل لا GSK وكي غانتيك سي ان اوتر بوين اسونسيال مثلا داخل الكلوب باقي قالك داخل الكلوب باقي سي بون بالك لو ريف يعني كتلعب داخل الكلوب باقي tu l'as réalisé après c'est bon tu t'arrêtes là شغل ادي نظر ريال مدريد لو ريف سي ديال ريال مدريد بدا ريال مدريد يقيم نو ان كرون كلوب يلقى تصاوض tu dois prouver اي لو كتخدم دوك وقبل يشعل المعنى طونك تو نا با بروفي داخل الكلوب باقي مي نولي ديال الجوار يشعل على لونفي سي بور سا اون لوي تير دوسو après ما يغضك الحال مينستيري في بونوا je suis vraiment désolé mais on va continuer s'il est pas performant on va pas le lâcher والله on va pas le lâcher pour le recrutement il y a un sac de joueurs on va les recruter donc on va attendre on va faire la cellule de recrutement voilà ازكا ادنوغال كنا في لو ريكروتمون ازكا ادنوغال ادنهضر في لي بوست كلي خاطر خاوي كاين لاتيرالي ولا كاين الي ولا كاين ديفونسور بس كنهضر في لو سوجي انواع لي بوست كلي يقلاق دو ريكروتي لا جياس ادنوغال دي لا بروشين فيديو في ليفيكتيف نابسا ستار نهضر في ليفيكتيف نابسا ستار نهضر في اون اناليز دو شيما pour le prochain match le schéma de jeu de l'équipe نابسا ستار l'équipe من احمد فتحي ونتي اللي راك نسيت لنا لو رونديفو كي كونتر لا جي اس سي كوميم voilà c'est quand même malheureux on va نولي احمد فتحي نولي اش كي فا نو بروبوزي نولي كومون لافاني تيدي اون غير تاكتيك ديال ليجيبسيان اي فوالا سي تو كون عندنا قيمه ديال هنا وثاني مرثنا ونصحيتو